अला रसूलिहिल करीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही। सहीहुल बुखारी की ये रवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी, वस्तक़बल क़िबलतना, और हमारे किबले की तरफ मुँह किया, व अकल ज़बीहतना, और हमारे ज़बीहे को खाया, फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही, तो ये वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह का भी ज़िम्मा है और उसके रसूल का भी ज़िम्मा है। फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही, तो तुम अल्लाह के ज़िम्मे को न तोड़ो, अल्लाह के ज़िम्मे में ख़यानत न करो। ये जो हदीस आज हमने पढ़ी और सुनी है, सहीहुल बुखारी की रवायत है। इस रवायत के अंदर रसूल अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान की सिफ़ात बयान फरमाई हैं कि जो मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे में है। फरमाया वो बंदा जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, मन सल्ला सलातना, नमाज हमारी तरह पढ़े, यानी रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़े। जिस तरह के आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इसका मतलब ये है कि नमाज उसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर किसी और के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ी जाएगी तो पहली बात तो ये है कि वो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है। और दूसरी बात कि जो अल्लाह के रसूल के तरीके को छोड़कर किसी और के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह के ज़िम्मे में नहीं है, अल्लाह की पनाह में नहीं है। उस बंदे को अपना फ़िक्र करना चाहिए। तो आपने फरमाया मन सल्ला सलातना, जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, व आकला व वस्तक़बल क़िबलतना, और हमारे किबले की तरफ मुँह करे, यानी किबला मुसलमानों का कौन सा है? बैतुल्लाह। तो जो बैतुल्लाह मुसलमानों का किबला है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, गैर किबले की जानिब मुंह करके नमाज न पढ़े। सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके जो मुसलमानों का किबला है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, गैर किबला की तरफ नमाज न पढ़े। ये एक ऐसा टोला आज दुनिया में पैदा हो चुका है कि जिन बदबख्तों का किबला वो किबला नहीं है जो मुसलमानों का किबला है, बल्कि वो आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा हो कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो गोल दायरे में नमाज पढ़ रहे हैं और हर बंदे का मुंह एक दूसरे की तरफ है। इस तरफ खड़े होने वाले इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरफ खड़े होने वाले इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरफ खड़े होने वाले इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरफ खड़े होने वाले इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। यानी हर बंदा अपने आमने सामने मद्दे मुकाबल खड़े होके एक दूसरे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं गोल दायरे की सूरत में, और नमाज मुसलमानों के तरीके के मुताबिक पढ़ रहे हैं। उसी तरह क़ियाम, उसी तरह रुकू, उसी तरह सजदा, उसी तरह तशहुद, उसी तरह सलाम। तो ऐसे लोगों की पहली बात तो यह है कि उनकी नमाज कतन कोई नमाज नहीं है कि उन्होंने गैर किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। किबला हमारा बैतुल्लाह है, खाना काबा है,
تو انہوں نے اس کے علاوہ دیگر اطراف میں منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ غیر قبلے کی طرف منہ کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں نہیں ہے، اس کو اپنا فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی وَأَقَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ کھائے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا کھائے، غیر مسلموں کا ذبح کیا ہوا نہ کھائے، خصوصاً مشرکین کا ذبح کیا ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ آقا ذبیحہ، اور اس کا ایک یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے آقا ذبیحتنا، کہ ہمارے طریقے کے مطابق ذبح کر کے کھائے۔ ہمارا طریقہ کون سا ہے مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا؟ کہ اس کو جانور کو لٹایا جائے، قبلے کی جانب اس کا منہ کیا جائے اور اس کی شارک پہ چھری چلائی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائی جائے اور اس کی شارک کاٹی جائے، خون بہایا جائے، اچھی طرح اس کے جسم سے خون نکل جائے، پھر اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا جائے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق جو ذبح کر کے کھائے، تو یہ مطلب ہے کہ جو بندہ ہماری طرح نماز پڑھے، جو بندہ ہمارے قبلے کی جانب منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، یعنی مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ذبح کر کے کھائے، فرمایا وہ بندہ لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ، اس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے اور اس کے رسول کا بھی ذمہ ہے۔ اللہ کا ذمہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر کے اپنی جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس کے حق میں گواہ بنیں گے، اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو فرمایا ایسے انسان کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اب اللہ کے ذمے کو توڑنا نہیں، اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے کے مطابق نمازیں نہ پڑھنا، وگرنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ قبلہ بیت اللہ کی جانب منہ کرنے کی بجائے غیروں کے قبلے کی طرف منہ نہ کرنا، وگرنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غیروں کے ذبیحے کے طریقے کے مطابق ذبح کر کے نہ کھانا، وگرنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اللہ کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے ذمے کو محفوظ رکھنے اور اس کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔